اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کا موقع ملے تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ ہمارے چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، اس حق اور سچ کے مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی افسوسناک خبر امریکہ سے آ رہی ہے۔ امریکہ کے کیلیفورنیا میں 4 ہند نژاد کو کچھ دنوں پہلے کڈنیپ کیا گیا تھا، جو خبر ہم نے دکھائی تھی، اور اب بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ ان 4 افراد کو مار دیا گیا۔ لاشیں ان کی ملی ہیں اور ان مرنے والوں میں مہلوکین میں 8 مہینے کی بچی بھی شامل ہے۔ امریکہ کے کیلیفورنیا میں کڈنیپ کیے جانے والے ہند نژاد خاندان کے 4 افراد کی لاشیں ملی ہے۔ مرسٹ کاؤنٹی کے شیرف وارنک نے بتایا کہ مقتولین کی لاشیں اسی علاقے سے برآمد ہوئی ہے اور یہ واقعہ انتہائی خوفناک ہے۔ جن لوگوں کی لاشیں ملی ہیں ان میں 36 سال کی جسدیپ سنگھ اور 27 سال کی ان کی بیوی جسلین کور اور 8 ماہ کی ان کی بیٹی آروہی اور 39 سالہ شخص امندیپ سنگھ شامل ہے۔ امریکی حکام نے کہا کہ ان 4 افراد کو 3 اکتوبر کو ساؤتھ ہائی وے 59 کے 800 بلاک سے جبرن اغوا کیا گیا تھا، کڈنیپ کیا گیا تھا۔ حکام نے کسی بھی مشتبہ شخص کا نام نہیں لیا۔ معلومات کے مطابق متاثرہ خاندان کا امریکہ میں اپنا ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے اور یہ خاندان پنجاب یعنی انڈیا ہوشیارپور کے ضلع کے ٹانڈا کے ہرسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس سے پہلے کیلیفورنیا پولیس نے اس معاملے میں ایک 48 سال کے شخص کو حراست میں لیا تھا جس نے آتم ہتیا خودکشی کی کوشش کی اور اب اس کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ آئیے ناظرین، ایسے دوسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ تھائی لینڈ میں ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا جس میں 36 لوگ مارے گئے ہیں۔ تھائی لینڈ میں ایک چائلڈ کیئر سینٹر پر اندھا دھند فائرنگ کا یہ واقعہ سامنے آیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق گولی باری کی وجہ سے چائلڈ کیئر سینٹر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہر طرف ایک چیخ و پکار کا عالم پیدا ہو گیا تھا۔ خبر رساں اداروں کے ذریعے سے بتائی بات سامنے آئی ہے کہ تھائی لینڈ کے شمال مشرقی علاقے میں ہوئی اس اندھا دھند فائرنگ میں اب تک
36 अफराद मरे हैं। न्यूज़ एजेंसी राइटर ने पुलिस के हवाले से ये भी बताया कि कई अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी भी हुए हैं। बच्चों के डे केयर सेंटर पर हुई इस गोलीबारी में बड़ी तादाद में बच्चों के मरने की खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 22 बच्चे, 36 में से मरने वालों में 22 बच्चे शामिल है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि फायरिंग करने वाले शख्स ने अपनी बीवी और बच्चे को भी गोली से उड़ाया और फिर बाद में उसने खुद को भी गोली मार ली। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त 3 बड़ी खबरें ईरान को लेकर आ रही है। जी हाँ, पहली बड़ी खबर ये आ रही है कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने ये ऐलान किया, ये जो अभी फ़िलहाल ईरान में जो हालिया मुजाहरे आंदोलन हो रहे हैं उसको लेकर, उसके पेश नज़र यूरोपीय पार्लियामेंट ने यह ऐलान किया कि ईरान में ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है और कुचला जा रहा है, और इंसानी हुकूक की पामालियों की हम इंटरनेशनल लेवल पर इंक्वायरी कराएंगे, आलमी तहकीकात कराएंगे। और दूसरी खबर यह आ रही है कि ईरान के ताल्लुक से अमेरिका ने अपना मौक़िफ़ वाज़े करते हुए ये कहा कि अगर सफारतकारी नाकाम रही तो फौजी कार्रवाई होगी। और तीसरी खबर ईरान के ताल्लुक से ये आ रही है कि ईरान की मशरिकी इराक के इलाके सुलेमानिया पर फिर बमबारी हुई है। इराक ने सलामती कौंसिल से अपनी खुद मुख्तारी की हिमायत और अपनी सरजमीन पर जारहियत की मजम्मत करने का मुतालबा किया है। तो इसी दौरान ईरानी पासदारान इनकलाब के तोप खाने ने सरहदी पहाड़ों में ईरानी कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के ठिकानों पर बमबारी कर दी। सऊदी अरब से एक बड़ी खबर आ रही है कि सऊदी अरब में भी मंशियात स्मगलिंग की लगातार कोशिशें होती रहती है और गिरफ्तारियां भी अमल में आती है। अभी फिलहाल खबर आ रही है कि सऊदी बॉर्डर के जनरल डायरेक्टरेट के सरकारी तर्जुमान ने कहा कि मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई गई और तकरीबन 135 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा है कि नजरान, जाजान, असीर, तबूक और शर्किया के इलाकों में सरहदी मुहाफिजों ने जमीनी गश्त के दौरान तकरीबन 64 टन और 400 किलोग्राम नशा आवर अद्वियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि इसके अलावा 1 टन और 9 किलोग्राम चरस, 62,000 एम्फेटामिन की गोलियां, 4,25,000 की 620 गोलियां और रेगुलर मेडिकल की 4,25,620 टैबलेट्स भी जो नशा आवर चीजें वो पकड़ी गई। और उन्होंने इंकशाफ की है कि 36 सऊदी शहरियों समेत, यानी सऊदी शहरी इसमें शामिल है, 36 सऊदी शहरियों समेत 135 स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह सरहदी हिफाजती निजाम के खिलाफ वर्जी करने वाले मुख्तलिफ कौमियतों के 99 अफराद को हिरासत में लिया गया। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है। अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल की पाबंदियों की कमेटी ने जुमेरात को यमन हौसियों के 2 फौजी ओहदेदारों को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। मंसूर अस्सादी और कौमी सलामती के मुतलक आमिर अल-मुरानी जद में आए हैं। सलामती कौंसिल ने मजीद 2 हौसी फौजी ओहदेदारों पर भी पाबंदी आयद कर दी है। जिन 2 ओहदेदारों पर पाबंदियां लगाई गई है उनमें बहरिया के मंसूर अस्सादी और हौसी मलेशिया की कौमी सलामती के मुतलक आमिर अल मुरानी शामिल हैं। दाद, खाज, खुजली का जल्द से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी?
जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।